الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سبحانه وتعالى The Bluetooth device is ready to pair. Line in. FM check. The Bluetooth line in. Présentation qu'on fait, on a Inch'Allah, pour les égaler les cantines, on a jamais vu Sunatoy, Sunatension, Sunakahimamu, et Sunaton Yeren, avec la Lilicandama, la Pénalo Suhan, Watara, et Filming Kerpachevula, Aboloni, Kamalo, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on l'a dit pour l'Inch'Allah, nous avons vu que ça va être tout à l'heure, on a Baraoula. Inshallah mai di cukup inshallah abi anlani abi alami bisa kita sobi kanda se abi da wala sallallahu alaihi wasallam الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بألفو ما هو لمن الله بركاته alami yang segala dugu kɔnɔ ini masabala fɛ a y'an fara ɲɔgɔn kan cogo min na ye ka hinɛ an na ka bɛɛ don an ka diinɛ kɔnɔ cogo kelen na a bɛ kisi ni nɛɛma caman ɲini a fɛ k'o kɛ jɔn min sabati ka Muhamadu Bashir sallallahu alaihi wasallam jɔn min don ni selila ka siɲɛ kelen n'aw ta labɛn seli ka siɲɛ tan ala ka seli jɔ ka kisi ni nɛɛma don fo ka se kan hɔrɔnyali ma ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni Allahu rabbana ba ɲini sabala fɛ a ka hinɛ an bɛɛ la ka bɛɛ lajɛlen kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma kɔnɔ dɔɔni an bɛ foli lase sɛgɛla mɔgɔbaw bɛɛ ma kabini kunu an ka dɔɔni na bisimilara cogo min na ka daminɛ misiriba kɔnɔ an ka mɔgɔbaw fɛ ka tila ka se an jatigila ye ni sɔgɔma tun b'an balimamusow ka muhadara la kabini an dɔnna aw yɛrɛ ma sigi aw ma lafiya an b'a ɲini ala fɛ aw ye girinkajɔ min kɛ nin ala ka k'aw yɛrɛ ɲɛ sara nin hɛrɛ minnu n'a ɲɔgɔnnaw sɛgɛla dugu kɔnɔ ala ka n'aw fama an bɛ foli lase karamɔgɔ fɛnɛ ma ana yi matulu kurama an b'aw fo an b'aw waleɲuman dɔn alimami dɔ ka n'i sigi ko dɔ ka bilasira ka ladilikanw d'a ma Iramatigi dɔrɔn de n'o tɛ an tɛna foyi fɔ ladilikan na k'aw tɛ mun dɔn bɛɛ don hali n'i ma tɔgɔma bi i sigilen ɲɛ bɛ diɲɛ bɛɛ la waati dɔw tɛmɛna n'i ma taa dugu dɔw la i tɛ bɔ a kibaruya kalama parce que ala ɲɔgɔnna jarabi ni minɛn minnu ye tan nɛti n'i sigi yɛrɛ jamana min mana jigin kɔnɔ n'i donna yen dɔrɔn i b'a yɔrɔ bɛɛ n'i mago bɛ malimatu fɛn fɛn na i b'a malimatu bɛɛ lajɛlen lajɛ wa hali seli waati i bɛ fɛ ka dɔn sisan haramu safo bɛ seli ɛri jumɛn il faut que de bari a sa i b'a dɔn ni diɲɛ jamana fɛn fɛn diyara i ye a seli waati i b'a dɔn misiri hakɛ min b'a dugu kɔnɔ i b'a dɔn ala ta kɔfɛ a ka nɔgɔn sisan mais tuma bɛɛ an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn bilasira o ka fisa maa dɔw ka kan bilasirabaga ye mun t'an dɔ ye parce que ni kafiri bila k'a ka silamɛ bilasira hali n'a y'a daminɛ ɲɛ a laban tɛ ɲɛ o b'a yira k'a fɔ an yɛrɛ dama ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye an ka hɛrɛ b'o de donc nin yɛrɛ ye hɛrɛ belebele de
anga sigi ɲɔgɔn kan nin cogo la ten alhamdulillah ne taamasiyɛn ba ye mun bɛ n'an yɛrɛ fɛnɛ hakili sigi a ye k'a fɔ an nana jatigi minnu ɲɔgɔn cɛ fɛn bɛ yen wala fɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ o de kama i b'u ye ɲɔgɔn nɔfɛ n'i ye dɔn nin i bɛ dɔn nin n'i ye dɔn nin i bɛ dɔn nin alhamdulillah taamasiyɛn dɔw don k'a yira aw fɛnɛ na donc an b'o foli lase aw ma an b'o dugawu k'aw ye n b'a ɲini ala fɛ séjour nin ala ka ban ɲuman na ala ka hɛrɛ ka n'aw bɛɛ ye ala ka n'aw bɛɛ lajɛlen sabati. bon الوصية الأولى كما أنكم كلكم تعرفون ذلك أن وصية الله للأولين والآخرين هي تقوى وصية فلوتي دورشي على يفلون مقولين لبنا مقول لكن فمي على نسرين تسكى وصية وشيم أفويتا دمني على نسرين سيالا يريد فانا قرآن فالنوني على نسرين ala kɛra yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam a ye mɔgɔw bilasira ni fɛn fɔlɔ min ye ala ɲɛsira ɲɛ hatta ni kira kun bɛna kɛlɛkɛdenw bilasira a yera ka kuma laban a bɛna mɔgɔ min kɛ kɛlɛkɛdenw ka faayidu ye parce que kɛlɛ kɛcogo fila de kɛra ale ka waati an b'a fɔ min ma ko ghazawat ani sarayat al-ghazwa wa sariya ala ka ciden ye nin fila dirige ghazwa ye kira yɛrɛ kun bɛ mun pilote la kun bɛ mun ɲɛ sariya bɛ dɔ lajɛ ten dɔrɔn a b'o bila kɛlɛ ɲɛ ko karisa a ye taga yan fɛ a ye taa yan fɛ a ye taa yan fɛ o kuma dɔ la a ka saraya ninnu na n'a ye mɔgɔ min bila ɲɛfɛ a mana jama bɛɛ ladi o kɔfɛ a ye mun kɛ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ tila k'o wele kɛnɛ ye dɔrɔn bi fa sɔti a b'o wele a kelen n'a kelen a bɛ ladilikan min ba d'a ma a b'a fɔ karisa sira la ɲɛ voilà parce que jama dɔ de kalifa i la n'i ma sira la ɲɛ dɔrɔn i bɛ n'u tɔɔrɔ ni masala ni bunu tɔɲɔ wala kɛra kun bɛ kayidu ninnu ladi kosɛbɛ bi taqwa Allah o ko ka sira ala ɲɛ parce que ni siranna ala ɲɛ dɔrɔn baara bɛ nɔgɔya mɔgɔ fɛn fɛn bɛ siran ala ta ala ɲɛ a bɛ ka kɔɲɔ nɔgɔya wala o tuma b'a yira k'a fɔ ni siranna ala ɲɛ i bilara baara min na a bɛ nɔgɔya ni siranna ala ɲɛ i bɛ kalan ɲuman sɔrɔ ni siranna ala ɲɛ i ka denbaya yɛrɛ fɛnɛ bɛ siran ɲɛ mais ni bila jɔra ala ɲɛ hali i bɛ adamadenya min na tuma dɔ la a bɛ ɲagami i bolo. Voilà, parce que faut une jugu ɲɛmɔgɔya i bɛ minnu kunna olu ka tigɛ o de ka jugu ka tɛmɛ bɛɛ mɔgɔw ka bonya bɛ yen ka waati min i kɔmɔgɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛlen don yen ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ bon fɛn min dun b'a to ni kɔmɔgɔw bɛ da i la ala ta kɔfɛ o ye e yɛrɛ fɛnɛ ka siranɲɛ de ye ala la ni siranna ala ɲɛ dɔrɔn ala bɛ dan fɛnw ka siranɲɛ donc an bɛ ladilikan min di aw ma o ye ala ɲɛ siranɲɛ كريني دي صحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم صحابه إذا كما في نهاية يوم أبو بسرقي أدفعت واتي من على دي عمر بن الخطاب وتعالى كرفت طولا ما مقول توليه ما مغير هل نصر كتر مشيو كوني كوني أيوة أبو بسرقي ما يرى بكلمة صريحة كفونيتي أبو بسرقي كتير مغير ما كتر مشيو وبالإشارة الذي يفهمي وتمنى عليه تمشي من فوق ما كان يعني كولو مقول يا دوناتي أبو بسرقي دبي رضي الله عنه ما أبو بسرقي بطولة جينا أيوم بن الخطاب ديا يا رسول الله نيتي من مقول مين كان ربلاي أيوم بن الخطاب أكلن كني رجما لو كفى أكلن ما بكل سكون أي كان دوما يقول يا عمر بتقيدا أيوم بن الخطاب يكسر الله تعالى أبو بسرقي رجما ويرى كفالا يسرنا أشي تي كاري بقي كفالا يسرنا أما إن الله تعالى كان واي ni problème yɛrɛ lajɛ aw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔ kalama cogo min na dɔnkɛlaw y'a ye ala ɲɛsiranya nana kɛcogo naani de adamaden bɛ jɛ a la ka diinɛmɔgɔw jɛ a la i n'a fɔ yahudiyaw ni nasaraw ni muminw o kɔfɛ ka tila ka na muminw dɔrɔn bɛ wuli spécialement ni ala ɲɛsiranya ye o kɔfɛ ka ala kira yɛrɛ kelen bɛ wuli sallallahu alaihi wasallam وأنا بدأت جمعي سورة النساء دمنا لدي أو يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة أو أدم الدين بدبا ولا أرفع أدم الدين على يا بدتاي فوق أي سرالني على مي يوم كذا أبوني كلمة وني فنفر مسلم لا أبوا وبايرا كفارة أدم الدين بولي ني على نسراني في نفس السورة سورة كلمة فنكون على يهوديان النصارى ni mu'minun tay
ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال الله تعالى مغضو الذي مغمن به كتاب ديروم وقال أكرم صلى الله عليه وسلم الذين أوتوا الكتاب وأهل الكتاب اليهود والنصارى ويقولون نصارى كتاب ديرمون على كتاب ديمون كقوم مسلمون على الذي وإياكم أن أنفر أنك أن اتقوا الله كم بلدين كسر الله تعالى فإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ثم أنه كفر يا فم من السماء ونبيه ونقبل جلالته السبب بسورة آل عمران بسيطان قول سورة كريم وبسورة آل عمران قلنا لا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويهودي وتنين نصارى وتنين آدم الدين بمولي يا أيها الذين آمنوا نيابة الصيغة ني أيوة آدة الحصر والقصر إنه يفيد إنما ما تقولي بما كونسيرني منو دي من يرى على كم ولودي وأو منو دي من يرى إسرائيلي حق تقاته نيابة على يسرني دام وكسر مسك إسرائيلي على يسرني دام donc ko ala nyesrenya dimbe ko eyo no yita danya ala kabone asi suro do be fudu mala ala be mo ko wattaqullaha mastata'tum ay sirani o se ko damayra ko esse ko damayra di ka dai la yukallifu Allah nafsan illa wusa alati ni shikraba kabla fena ko musebi wa hadhihi sifatu thalitha annani nani allama yun yashkira ila sallallahu alaihi wasallam fi bidayati surati al-ahzab يا أيها النبي اتق الله ويوفى لك تشيديري صلى الله عليه وسلم إن بنيوم سرالني دون قالوا يا إلهي اسكي على كم بكتير يرجع معه نيكون على جاء كوني يا أيها النبي وورشي ما فوي بس القرآن بيقولون على ما فكر ما هو يا محمد أتي ما قلتوا كوني فورا سورة نانينا مكا ولي بحرف النداء وما fɛn fɔra a tɔgɔ bɛna aya de kɔnɔ kuwa o sura naani kɔnɔna la i b'a ye a tɔgɔ bɛna aya kɔnɔ i n'a fɔ suratu Ali Imran a tɔgɔ fɔra ye suratu Ahzab a tɔgɔ fɔra ye a yɛrɛ tɔgɔ la suratu Muhammad a tɔgɔ fɔra ye suratu Fati a fɔra yɔrɔ naani Alakira tɔgɔ fɔra ko Muhammad siɲɛ kelen k'a tɔgɔ fɔ ko Ahmad de suratu Saf mais k'a fɔ ko ya Muhammad walima ya Ahmad o tɛ yen يا أيها النبي يا أيها الرسول يكون بومن يا محمد يكون وتي bon يمين سيغا لاجي يا أيها النبي اتق الله أو نبي نمو سرالاني دو ما قروك على كراي ويكراك صلى الله عليه وسلم إنه على كراي تشيلا سيلا كما يرك باروي على بافو كراي سرالاني ما كم يوم ما أسي سورة الأحزاب يا لاجي hijira sanani na kadu turuna na suratul Ahzab dignawde ya ghazwatil Ahzab wa sura lakra santan sabake makka kawale chida se santan sabako fe sanani kera madina wati mi sura digina santan wolon wa santan wolon la de sa ko lakra kasrana ko ala nyesrinya ti ko mi on ko ba ala nyesrinya suku mi na ko ko ti ala kabe on de manda ya ko kira de da ka ala si إن سورة الطلاق من آية فتغمنا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة النبي نما نوي مسور فروسا وأنا كلا كنتوي كم مسور فروسا لا كنت من عليكم أدرس على كلا صلى الله عليه وسلم على كلا كنتم مجري كلا سي أمبر أبفك أفضل يفهم منو يبو بفك مسور فروسا يجسدي تبو كاكوش وكويا أيها النبي اتق الله فلنا نوصيغا لو قلنا على كريرة دي سيبلي على كم على كريرة دي معالي سنة يا أيها النبي قرني كفالك جدي أكدفرك على يسرني واتي بي كسراني كتاني كفوتانا دونك كاكتشامو فراك وعلى كبولي المهم أمانا كفين في كما قولي يشير بالك رجل صلى الله عليه وسلم وبايرني على كرامة إباني كبو فيمينا نوي على يرين يسرني كما بالنا نهم وقرأوا بركي كما يكدوا قنيما لابد من تقوى الله
أكان كسرانية والعلماء والتجار وأيوة وسوسو بيمانا كبارا فلتنا إتابلا سمعنا مفهوم كمغوبوي نيربا لكم بداية نفسي نيربا ولكما لفتوا كلامنا نبينا دمنا وكوسيكم ونفسي بتقواها بأولادي أني يرباكم نيالا نسرني ولا إسنا غنيا عن تقوى الله أمبلا جدي مقول بيالا نسرني الآن شتكريا كبار بدوري كالا كام دفع نسرني جونك على نسرني بين بوكشي على كام كيبودون الفقرة الثانية تدوري والإخلاص في العمل أنا ما دي ولا شيء كبار يعني فأنا كان مغيا كان يقول لابد من إخلاص كان كمخلص سودي إذا حركة بلا مكان كتولة إخلاص سودي كرنا الله بدور من السماء الأئمة والدعاة بس كم في أفريقيا لما إخلاص سودي كبار سوبازمي يقولوا بقوي كبار بلا إتس بلاديس وكيانا وكيانا فنالا بيقول كلكم تعلمون ذلك فيه حديث نبوي خاصة على إثبات الإخلاص في أعمال أيك بوكو كيما جمعنا تسمع من المنى لموصف فلومني الإنسان يرى بوهنا كن كتوكا كلام نوما بتوكا بيا بكري ناولي لا تقولي نبقى بابا بكري أتالي من كان كوفا نبقى بابا كان تقولنا بكري ويصحابي أبو هريرة bon ni y'a lajɛ mɔgɔ saba min fɔra ko jahanama bɛna mɛnɛ n'u ye kafiru ti silamɛw foroya ti nana mɛ fɛn dɔ de y'u ka baara kɛ n'u ka diɲɛ ala bato bɛ tiɲɛ o ye mun ye al-ikhlas o de ye baara kɛ parce que kira ye mɔgɔ saba min man da lajɛ jihadu kɛba kuranɛ kalanna sarakati bɔba nin baara saba a kelen kelen bɛɛ bɛ mɔgɔ don alijinɛ kɔnɔ maa min bɛ jihadu kɛ ala ka sira la o ɲininkali sini n ye cɛfarinya min d'i ma ni kɛlɛ dɔ i y'a kɛ cogo di ala n y'a kɛ k'i ka diinɛ dɛmɛ ala yɛrɛ b'a fɔ kɛ darita i y'a dabɔ mɔgɔw k'a fɔ mɔgɔw k'a ye wa mɔgɔw y'a fɔ i y'a ye salati y'a di a y'a minɛ ka taa jahanama al-mujahid mɔgɔ min b'a ka baara kɛ ni i la i kɛnɛma tɛ ban ala ka kumakan bɛ se ka yɛlɛ cogo min o de minɛ cogo filɛ k'a fili tasuma wa thani shay kuranɛ kalanna mɔgɔ min bɛ kuranɛ kalan kan ka di kuranɛ bɛ ɲɔgɔn sanfɛ alhamdulillah n'i y'a mankan mɛn ko misi bɛ kariya wa a bɛ ɲini o kalankɛla fɛ a ka baara kɛ ala jate kama n'a ma kɛ ala kama dɔrɔn a bɛ bɔ n'a ka baara la parce que o fana bɛna ɲininka sini n ye kuranɛ dɔnniya min di parce que kandiya o tɛ e ka baara ye quoi kandiya ye ala ka dima de ye ala ka dima de ye mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se kuranɛ la mɛ a ka man voilà a bɛ se kuranɛ la mɛ ni y'a bila k'a ka kuranɛ kalan kabako dan don o dɔw yɛrɛ bɛ dimi kunfin ninnu ni fɛnw o bɛ dimi yɛrɛ على سبيل المثال شيخنا الذي يصلي بالهرم المكي في صلوات الفجر فجر سبي وغفولة شغربان بمغولة سيدي مكة أي كاسم لبريزان قرن نسيتوا أن اسمي خليل ولكن درسوا قرني هكذا تقول لا من أفو نمو بسيلا كوفي كرامو تل هجي ديو كرو غير نسيدي بانو بما غير لا o karamɔgɔ tɛ taa fɔ cɛ ni ale ka laseli dabila a ka seli kɔni a man d'an ye yɛrɛ alors que karamɔgɔ belebele de a yɛrɛ ka kitabu bɛ ne bolo yɛrɛ bon a ye assemblée yɛrɛ dirigé Saoudi kuranɛ dɔnniya kɔni alhamdulillah mais tellement mankan man di kɔfɛ mɔgɔw tɛ farifoni si sɔrɔ a ka seli bon a kɔrɔla fana kɔ a kɔrɔla m'a fɔ ko mɔgɔ minnu kalannen don dɛ hejiden kura ninnu olu de bɛ di n'u yɛrɛ ma dɔrɔn ne b'a fɔ nin ye ko nin ka bɔ an ɲɛ o ne ko sube u yɛrɛ bɛ to k'aw ɲininka ne ko sube si voyagera de munna sube si tɛ na ye ne ko sube min bɛ yɔrɔ jumɛn parce que afiriki kɔnɔ u bɛ mun mankan mɛn kosɛbɛ n'u taara yan a ka d'u ye ka seli olu de kɔfɛ waati bon nin dun fana ye seku suyuku dɔ de ye nin ye quoi sube ninnu yɛrɛ bɛɛ ka seku dɔ mais kanjiya ala m'o don ale fana garijɛgɛ bon suresi alhamdulillah o mana kalan kɛ cogo o cogo hali ni tɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn n'a ye kalan kɛ a bɛ don yen sure mun b'o cogo la Jabir rahimahullah Jabir fana bɛ ten o kalibani mankan ka bon mɛ a mankan bɛ don mɔgɔ la
I bɛ ala ɲɛsinnen sɔrɔ a ka kalankan na kosɛbɛ ani jɔhɛni ninnu mankanw ka di kan ye ala ka di ma de ani kalanko gulɔlen tɛ ɲɔgɔn na dɛ k'a sɔrɔ dɔ bɛ a kan ka di mɛ diinɛ yɛrɛ sariya a t'a dɔn dɔ bɛ a kan man di mɔgɔw t'a fɛ yɛrɛ mɛ alhamdulillah ale kalannen don ka tɛmɛ kan dumantigi sisan mun bɛ bɛɛ lafiya a fila bɛɛ kan ka baara kɛ halisan liwajihillah parce que mun bɛ anw jɛ adamadenw bɛ tɔgɔ min da i la i tɛ tɛ ala bɛ ye anw de bɛ an bɛɛ mara sa bɛɛ ka fɔ i ka ɲi ala deli ala fɛ yen i ka eti i ka hɛrɛ bɛ ten mɛ ni bɛɛ ko i ka ɲi ala fɛ yen ni tɛ ten mɔgɔw ka tanuni tɛ kɛ foyi i tɛ nafa si sɔrɔ mɔgɔw ka tanuni ye ni mɔgɔw y'a yɛrɛ ka fɔ i man ɲi ala fɛ yen n'o sɔrɔ i ka ɲi mɔgɔw ka lagosi ka nin fana tɛ foyi tiɲɛ a tɛ foyi tiɲɛ b'a yira baara daminɛ n'a camancɛ n'a laban a bɛɛ bɛ segin ka taa yɔrɔ jumɛn a bɛ taa ikhlasu dɛ tuma an ka hakili to ikhlasu na ni mɔgɔ ye baara kɛ ala kama tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ nafa sɔrɔ kuma tɛ i nana fɛ firiki ya hinɛ ne y'a ma min ma baara kɔni kɛ ala kama lahi bololankolon bɛ bɔ k'o la lahi parce que afiriki ya bonya bɛ alimami min kɛ a man ca wala kɛnɛma komi ni an bɛ fɛ ka fɛrɛ i ma k'i lagosi k'i tɔgɔ tiɲɛ an bɛ kɛ alimami ye ni bɛ ɲɛfɛ sa an bɛ fɛn caman bɛ an b'an da sago kɔ mɛ ni e ko i bɛ dimi dɔrɔn b'a fɔ kana ɲinɛ dɛ n kɛ alimami man se ka nin fɔ dɛ dimi don e la e se k'i ta sa ni ko e bɛ kuma dɔrɔn ko non i bɛna alimami tɔ a n'an bɛ se ka nin fɔ cogo di o bɛ sin ka kogo don e n'i ka fɛn cɛ ten i ka alimamiya o b'o de kɛ kogo ye o b'a yɛrɛ i b'i ka baara kɛ ala kɔnɔ ni i lagosi kan bɛ mɔgɔw fɛ don min a fɔ dɔrɔn i b'i sara ɲini ala fɛ n'o y'i tanu don min a fɔ ala hali n'o sɔrɔ n tɛ ta i bolo i ka hinɛ na i kan ka tigɛ sayidina ibn abbas tun bɛ to ka dugawu dɔ kɛ o ko allahumma in kunta katabtani shaqiyan faktubni sa'idan ala n'o sɔrɔ ni mɔgɔ kunnabon de ye e fɛ yen n b'a ɲini fɛ i ka yɛlɛma i kan kunna jɛ sa duwa mɔfolo i b'a o silahul mu'min o tuma na duwawu bɛ ala bato kun zɛmɛ an ka kɛlɛkɛminɛnw de fana ye duwawu ye donc karamɔgɔ kɔni e ni ikhlasu kan ka taama wallahi waati bɛɛ i ka baara bɛɛ ka kɛ ala jate kama n'a bɛɛ kɛra ala kama a ti tɔɔrɔ mɛ n'i ma kɛ ala kama e y'a dabɔ de mɔgɔw de k'i fo mɔgɔw de k'i tanu mɔgɔw k'i tɔgɔ diya mɔgɔ min b'a fɔ bi i ka ɲi sini o kelen de b'i lagosi kuma tɛ afiriki la minnu b'a fɔ i ka ɲi sini b'a mɛn olu de bɛ ka duguma kumaw fana fɔ u b'i lagosi u b'i saboti u bɛ fɛn bɛɛ kɛ kuma tɛ an ka nin réseaux sociaux waati yɛrɛ yan'o ka se i ma k'i bilasira nɔ u bɛ taa facebook de sanfɛ i kɔrɔma tigɛ fɔlɔ n'i ma kuma u b'i ta i tɔgɔ yɛrɛ n'i ma ala minɛ o la i bɛ mun kɛ parce que maa min sɛgɛnnen don ni bɛɛ ye i lagosibaga ka to k'i kɔfila n'i kɔfila dɔrɔn i tɛ taa maa min bɛ dɔ fɔ i ma i b'a kɛ de i n'a fɔ i tulo tɛ foyi la parce que hali ni fa bɛ mɔgɔ la kuma kelen don o don a tɛ sɛgɛn o a b'a dabila wa n'a sɛgɛnna ka sɔrɔ e m'a jaabi walahi a tɛ segin a kan tugun mɛ ni e de ko i b'a jaabi e ka jaabi o jaabi a bɛ tila ka dɔwɛrɛ de ta i ka kuma kɔnɔ ka dɔwɛrɛ fɔ tuguni n'i ko i b'a jaabi kuma o kuma a bɛ dɔwɛrɛ ta a bɛ dɔwɛrɛ fɔ a tɛna tila o la e de bɛ duguma sara cɛ i tɛna ala gosi wagati bɛɛ lajɛlen o de kama misaliya fitinin dɔ bɛ yen nɔ Al-Ghazal gazette ali faransɛ la gazette tɛ wala pisini walima sinɛni t'a dɔn aw fɛ sɛgɛla ye a b'a wele cogo min na ani minɛn tɛ kelen dɛ fa bɛ boli ta i bɛ warankala ye k'ale de ɲɛ wagati la sogo ka di warankala da kosɛbɛ ba kɔni b'a fɔ ko tɔgɔ pisini a b'a wolo munna dɔ y'aw ka langaji inshallah bon n'i y'a lajɛ ale bɛ boli ka yɔrɔ kungo kɔnɔ wari dɔ de bɛ yen a bɛ boli ni kungo kɔnɔ fɛn bɛɛ ye a wara ni a sogo a bɛ boli n'a bɛɛ ye taarifo na dɛ o wara dɔ bɛ yen a bɛ boli ni kungo kɔnɔ wara bɛɛ ye yɔrɔ waranikala qualité saba tɛ yan gepard bɛ yen leopard bɛ yen ani panthère wa bon gepard i bɛ pɛrɛ finmani ci de ale de ɲɛ kɔrɔ a fana ye waranikala ye a kulo fana ni waranikala ni bɛɛ ye kelen ye a nama a bɛ waranikala wele cogo di waranikala tɛ waranikala bɛ cogo cogo a fana bɛ ten mɛ ale ɲɛda de ni waranikala ɲɛda bɔlen bɛ ɲɔgɔn na ale ɲɛda yan fan korilen don ka tɛmɛ finman dɔ ci a ɲɛfɛ tubabuw b'a fɔ a ma ko gepard ale de bɛ boli ni kungo kɔnɔ fɛn bɛɛ
mais mon âme est pour la paix parce qu'il y a bien la zalou à beau bien pour mener. Au monde est pour les catimans paix à beau mener. Bon, pourquoi il y a des timés, mon âme, on a un canal qui a green à Caponi, Gazeli, mais ni police est là avec Gazeli qui est là. Mon âme, parce qu'il y a des boulis là, à la direction qui est pérille la guerre. Baka fait mi qui est fonko de même. Bon, baka mon qui est au béton coffre l'idée là. Bon, puis là, bas coffre non sur le wara sera, on va voir ma salle, au béton pour aller capiter ici. Avec coffre l'idée, au béton pour la droite de 50 mètres. On y a de Gréby, au coroni, au gobi coca, fait film, et le coffre là. Ni coffre là, la droite, il sort. Mais là, il coca, fait un faux, t'as déjà, il va dire, il ne faut pas arrêter. Kana ka kuma jet ayre be to ka ayre ni ga sigene ko ka mun fo tieni ma globa kasura ya be me ima ayre je do ba man nga na ko ko ni sege ke da sege ni o ke tabunu na ba bunjia me ni ma sege ka la ni tabunu kan samle dai ba bo mo ko ni biki la ni ya jabi to wallahi yi fursu do ni na ha ni yi ni kam ya bulu akenna fo fu yi fursu di na قلت لكم مثلا أنكرم وبايع أحمد بن حنبل دون بعد صلاة العشاء بعد لوكا مسلوكنا بقوا يدبيدي يدنتي سافو سيدي باني أحمد بن حنبل سكيلو أبي دبيدا أبي زيكرول مسلي كنا سيدي كنا دوكلا دبيدا أنا نجوب أحمد سين أجورا سين كورو معايا سين كورو تا كلنا أكو كن ولو بين سين كورو ولو Apa pun hamba dia boleh akuat. Bismillah mami muka versi Saudi. Nanti boleh. Anak pun hamba. Ni apa pun hamba dia. Bo, Arabul fili mau boleh lah. Saya afal mami kontrol di mami sebab kau bulu. Am faya sisa hal ni ma dawa kama. Ifili na doro kafal non mau bulu. Akhirnya beba. Asyik men ye imamul imam. Mazhab pun ni ni dekiana. Punya mau dori lain. Ka jɔ sen kan ka tila k'a fɔ tuguni ko wulu e jɔra mɔgɔ min sen kan i ma fali yafa ma i ka tila k'o wele tuguni ko wulu a ko non tɛ wulu ye ne y'a ma tɔnɔ n bali de ne tɛ wulu ye wa e de sɔn de di peut-être cɛ t'a kalama hali n'o sɔrɔ a b'a kalama n'a y'a dabɔ a kama ale yafa wa i ko mɔgɔ ma ko wulu a b'i jaabi sini yɛrɛ bɛ maloya i tɛ dɔwɛrɛ fa mais ne ko i ma bi ko jakuma n'a y'i tɔɔrɔ sini b'a f'i ma ko wulu walasa i tɔw ka tɔɔrɔ jadi kare kono denmisɛnniya ni denmisɛnnama ni i tigiɲɔgɔn y'a dɔn ko mun bɛ digi i la est ce que u b'a fɔ ni dabila tuguni o t'a dabila o wala fiyɛ ni i fiyɛ yira k'a fɔ ko nin b'i tɔɔrɔ o t'a dabila donc i tɛ nin janya kosɛbɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ dɔrɔn alimami ka kɛ sabalibaga ye an b'ala kɛra de nɔ kan sallallahu alaihi wa sallam wala foyi tɛ se k'an bɔ ni sabali tɛ an ka baara fɛnɛ an ka kɛ khalisatan liwajhillah n'o kɛra dɔrɔn wallahi baara bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya mais ni an ma sabali an ma muɲu bon e ma baara kɛ ala yɛrɛ fɛnɛ kama fo tuma dɔ la mɔgɔw k'a fɔ i kɛ n'o ma fɔ ko a banna o baara bɛ ɲagami kɔ kuma se an ka système afrique yan sarati y'a nɔmiya dɔn a fɔ i tilara nɔmiya la kalo kalo wari bɛ d'i ma t'a dɔn olu ka jamana kan ne yɛrɛ taara n'i kɛra nɔmi ye kama dɔrɔn wari de bɛ d'i ma kalo kalo wari de bɛ d'i ma kalau berbagi, itu dia apa zaman agaknya sistem ya. Ini ada sistem doa di Espanya, tak perlu dibuat misteri kono. Misteri rek dipansi bersama dengan kono. Angga puan besaran dena, angga je besaran dena, almami referensi besaran dena. Apa sebenarnya? Waktu ni dona ni ajari a dipansi bebe, do saya 4,000 et quelques euros, do pas 5,000 euros. Apa di non? Nah jadi kita beri doa korban. Na peseti seli munya i seli wati be ko fe o be dedike Espagne misiri mun ni se la ko na be misiri musaka da be ni to parce que no ni fonctionnaire ko fa Afrique ya to ni arab jamana ka no ni fonctionnaire haba be ta retraité aka retraité ko fa ba ka sanata i ko fonctionnaire ba ke to hadi seli wole la re fonctionnaire ya arab jamana seli wole la re be ta retraité la no be ko fe aba ka sanata في كل شيء أباك سنة. أم في أفريقيا هم نادم على يورو دولار يورو بيجيبه فنتي دين. إيرة بيرترتي لا كبر وهم تاني ترى
Madame les villes à faire sur la tour. Donc on est fait qu'à vivre, il n'y a pas qu'à la caméra, on a d'autres. Pour ben noir. النقطة الأخيرة ودي إسلام تبين أنا رجعنا لنوانجي bien parce que en quelque sorte comme on voit la douce la mère à ce temps il regarde bien le corps maintenant il regarde nous on a couché quand nous on nini quand nous on pouja anti nous on faut nous on coffre nous on doit moi mi ti islamia ti islamia bon mu yere islamia la be décourager bon non si on est là j'ai na de bien le pays ni à nous on faut nous noyer nati ya ofe ya migo ka tanasea asira yoro yoro ay problem na se donc ba yo tija au ni nyoko chede tubon kushi kana be kraka bisa jere sallallahu alaihi wasallam al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'd mu'mini nyoko ma kelma ko mi mir abuna sude do bo prigi mu no be ko ke mu nyoko te tuni ka barka ko mu kan ka nyoko de metin bo kuma te almamu yɛrɛ dama de kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn minɛ wa almamu ka ye ɲɔgɔn ka kungo la tuma dɔ la yɛlɛma almamu ka ye ɲɔgɔn ka misiri bɛɛ bɛ se ka kɛ aw ka alimamitɔ min n'a y'a fɔ sisan jumɛn dɔ de kodis o ɲɔgɔnna min b'an fɛ mali la o de ye dimama ye mali t'a tɔgɔ ko dimama a sigi wagati o y'a sɔrɔ gɛlɛya tun bɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a gɛlɛya barika kun ka bonya hali ka seli ɲɔgɔn ka misiri la kun ka gɛlɛn mais a sigilen yan fɛ ni sigira 99 limama 99 mais a fɔra télé la k'a fɔ radio la alimamu ye tɔn dɔ sigi problème mun bɛ alimamu ni ɲɔgɔn cɛ o ka ban n'o banna kɔfɛmɔgɔw ka problème fɛnɛ bɛ ban alimamu yɛrɛ ko bɛɛ ma an ka problème banna o ma dan o ma alimamu bɛ taga seli ɲɔgɔn ka misiri yɛrɛ walasa kɔfɛmɔgɔw k'a ye a y'a fɔ a da la k'a ta banna n'a taara e ka misiri la a don e yɛrɛ de bɛ bɔ ɲɛfɛ ale min ye dunan ye i bɛ ɲɛfɛla dayɛlɛ ale bɛ na se de wa fil usbu'i al-qadim ale min nana e fɛ yen e fana bɛ taa ale ka misiri rotation kɛra ten misiri bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ kabini o kɛra tension min tun bɛ dugu kɔnɔ a bɛɛ sina ka nɔgɔya ten ɲɔgɔn lagosiw ni ɲɔgɔn sabotiw a waati la ala ta kɔfɛ a bɛɛ nɔgɔyara parce que n'i yɛrɛ ye bi fitina bɛ karamɔgɔ yɛrɛ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ walima silamɛ taabolo dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka caya karamɔgɔ yɛrɛ de nɔ don quoi wa an yɛrɛ de nɔ don parce que an b'a fɔ bamanankan na ko ni koko man ci basa tɛ don voilà bon n'i y'a ye supporter dɔ bɛ nin kɔrɔ ta k'i to waati ka dɔ nin lagosi karamɔgɔ dɔw yɛrɛ de y'a karamɔgɔ ɲɔgɔn di dɔɔnin an yɛrɛ de y'a kɛ ten e ko mɔgɔ dɔ sɔnni b'i ye i ka kutuba ka d'a ye i ka wajulu ka d'a ye a b'e de supporter n'a yɛrɛ sigi kɛrɛfɛ i karamɔgɔ ɲɔgɔn min bɛ dugu kɔnɔ a bɛ commencer k'a b'o ka munutujugu f'i ye karisa yɛrɛ a ma kalan walima a ye fatuwa dɔ di o don na o ma ɲa walima a ka misiri yɛrɛ tɛ fa sisan mɔgɔ caman i b'a lajɔ k'a bɛ n'o yɔrɔ i b'a fɔ a ma kalan e kalannen nɔ n'a ye a bɛ mun dɔn e b'a dɔn kana nin kɛ dɛ n'i ye nin lagosi ni ɲɛna o kɔrɔ ye ne yɛrɛ de lagosi bamanankan na an bɛ kuma dɔ fɔ n'i ye duba ye mɔgɔ su kan kana fɔ ko karisa su i b'a fɔ ko an su de parce que n'a tilara nin na dɔrɔn a b'a ɲɛsin ɔ tiɲɛ na karamɔgɔ yɛrɛ de ye an yɛrɛ de y'an yɛrɛ di an kɔmɔgɔw an kɔmɔgɔw yɛrɛ de ba dɔ lagosi dɔ ɲɛna ka dɔ sabote dɔ ɲɛna ka nin kɛ tan dɔ ɲɛna donc o fana bɛ se k'an tɔɔrɔ ten i m'a ye bon n'o kɛra dɔrɔn baara bɛ tiɲɛ an bolo misali wahid aw ye sinɛ ye an ɲɛ bɛ masayagotigi ninnu ne ye diya yɛrɛ i bɛ se k'a fɔ k'u ye kalan di ɲɔgɔn bolo parce que Imam Malik ni Abu Hanifa ka wagati bɛɛ nɔ Imam Malik ni Abu Hanifa ka wagati bɛɛ mais Abu Hanifa bɛ sa san min Imam Shafi bangera o san soit Abu Hanifa sa don sa san a bɛ fatu san min siraw la ko Shafi bangera o san o b'a yira Shafi ma Abu Hanifa mais Shafi ala y'a kunnadiya ni Maliki ɲɔgɔn a ye kalan yɛrɛ kɛ Maliki o Shafi kelen de fana ye Ahmad bin Hanbali kan Imam Ahmad a fana tɛ tagasiraatigi ye bi a ka tagasira ka ca kosɛbɛ kɔlɔfu jamana parce que mazhabu minnu jama ka ca n'a bɛɛ o tɛ Abu Hanifa ta ye parce que n'i ye Indonésie lajɛ Pakistan Philippines a tila bɛɛ bɛ Abu Hanifa ka mazhabu mais kɔlɔfu ninnu Hijaz o fana fanba bɛ yen Ahmad bin Hanbal olu bɛ Ibn Hanbal ka tagasira wa Ahmad bin Hanbal de fana ye kalan kɛ Maliki maanaam Shafi
Shafi'i ye kalan kɛ Maliki bolo wa Imam Bukhari o fana ye kalan kɛ Ahmad bin Hanbal Imam Muslim fana ye darsu dɔ ta Bukhari bolo wa Tirmisi fana ye darsu dɔ ta o Bukhari kelen fɛ maya wa kɛnɛma komi karamɔgɔ ninnu i ye dɔɔni k'u b'o bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mais waati dɔ sera Ahmad bin Hanbal a nana mandiya sɔrɔ a ye tɔgɔ sɔrɔ ka mandiya sɔrɔ ni jamana ka Kufaya Iraki jamana ninnu ka kuma bila ka tɛmɛ ala karamɔgɔ kan yɔrɔ bɛ kɛ o i bɛ se ka suura sɔrɔ ka tɛmɛ karamɔgɔ yɛrɛ dugu nana da la k'a bonya olu yɛrɛ bolo Ahmad bin Hanbal ni ɲɔgɔn tɛ kalan na ne fɛ karamɔgɔ k'a faamu supporteriw bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ cogo min n'an fɛnɛ bɛ ja fariya ka dɔ fɔ dɔn an k'a dabila an ma dabila dɔrɔn an bɛ kɛ denmisɛnninw sago ye n'u bɔra e fɛ yen dɔrɔn u bɛ taga dɔ de fɛ yen voilà o tuma u bɛ munumunu aw ni ɲɔgɔn cɛ u b'aw kun kari ɲɔgɔn na bon ale ka sira t'a parce que ale kalannen tɛ o ale bɛ danbɛli de la bon ni gɛsɛ foro jenina gɛsɛ ni bɛ tɛrɛ kɛ mun na o tɛ gɛsɛ de ye yan bon ni gɛsɛ foro jenina est ce que a bɛ fali ɲɛsira la parce que a da tɛ ko voilà e ka foyi t'a la ni gɛsɛ foro jenina fali ka foyi t'a la bon karamɔgɔ mana bila ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn na gosi a tɛ foyi lase kunteni foyi bon o b'a yira aw de man tɛ ka sɔn ka bila ɲɔgɔn na n'o tɛ aw bɛ kɛ kunteni sago ye mais n'u y'a dɔn a bɛ ka ɲɔgɔn minɛ dɔ tɛ se ka dɔ kɔrɔfɔ dɔ ɲɛna walahi a ja tɛ fariya a bɛ sigasɛgɛ n'a nana k'a bɛ dɔɔnin ka kuma fɔ a bɛ siran kɛnɛ na fɛ hitabi n'i nana fɛ n'i bisimila dɔrɔn yan'a k'a f'i ɲɛna dɔ de ye a bɛ se ka dugu mɔgɔba dɔ tɔgɔ fɔ ten masalan Sheikh Sangare n'i nana a fɛ baro la n'i sigi dɔrɔn a b'a fɔ ko ta'arifu Sheikh Sangare n b'a dɔn ana uhibbuhu fillah ata'rifu limaza ahbabtuhu fillah i b'a dɔn ne ye Sangare kanu kun min kama i b'a fɔ ko ayi n t'o dɔn parce que n'a nana mɔgɔ fɛ yen a tɛ sɔn kɔrɔfɔli o y'a sɔrɔ e fana y'i sigi fɔlɔ i ma kuma fɔlɔ dɛ a b'a fɔ ko n ye Sangare kanu parce que a tɛ mɔgɔ kɔrɔfɔ n'o y'a sɔrɔ e nakun ye kɔrɔfɔli i b'a kɛ a tɛ kɔrɔfɔli kɛ bon ale tun bɛ bange da mɔgɔ a tɛ fɛn dɔw ka mɔgɔ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ a ɲɛna a tun t'o fɛ bon anw dun tulokɔrɔla tɛ diya f'an ka silamɛ ɲɔgɔn dɔ la gosi kan mɛn o de ka d'an ye an bɛ nisɔndiya n'o ye bon n'o kɛra n'a tigi ye dɔ f'i ye a bɛ taa dɔ fɔ dɔn fɛnɛ ko iza nuqila ilayka yunqalu anka ni mɔgɔ ye kuma sama k'a lase ma o bɛ dɔ bɔ e fɛnɛ yɔrɔ ka taa fɔ dɔ fɛ so n bɛ segin ka kisa nin kan Ahmad bin Hanbal ta Ahmad bin Hanbal a karamɔgɔkɛ Imam Shafi a delila ka yɛlɛ ɲɔgɔnmɛ sanfɛ don dɔ walima so k'a bɛ taa bɔ kalanden o fana ma nɔgɔn kalanden de bɛna karamɔgɔ siya mais karamɔgɔ ka wuli ko n bɛ taa n ka kalanden siya parce que n'u ka baara bɛɛ tun ye ala ko de Allah mɔgɔw bɛ ka fɛn fɛn fɔ o b'a bɛɛ bila ala ta ye jumɛn ye dɔrɔn a banna Shafi de filɛ ka yɛlɛ ka fɛn sanfɛ ɲɔgɔnmɛ aw i sɔn ni kun y'i diya k'o ye dɔrɔn yɛlɛ ka fɛn sanfɛ a taara a bɛ don dugu da fɛ wagati min ciden dɔ taara fɔ Ahmadu k'i karamɔgɔkɛ Imam Shafi Muhammad bin Idris k'a donna dugu kɔnɔ a bɛ fɛ ka n'i ziyara parce que a waati téléphone ko tɛ tellement Shafi ka nali diyara Ahmad bin Hanbal ani boli de taara karamɔgɔ kunbɛn hali samara t'a sen a bolila de ka taa karamɔgɔkɛ kunbɛn fo dugu da la parce que ka taa karamɔgɔ kunbɛn a ma daminɛ aw ta nin na sɔrɔ donc a daminɛna a mɛnna donc a taara karamɔgɔ kunbɛn fo dugu da la a natɔ la samara t'a sen na karamɔgɔkɛ bɛ yɛlɛn ka fɛn sanfɛ ɲɔgɔnmɛ dajuru a kɛlen don k'o de minɛ a bɛ tɔgɔma Shafi bɛ ɲɔgɔnmɛ sanfɛ Ahmadu b'a sen na ɲɔgɔnmɛ dajuru bɛ Ahmadu bolo a b'a ka tɔgɔma ka dugu cɛ ci mɔgɔw sigilen don cɛkɔrɔbaw tɛ sigi yiri suma la ka baro kɛ gadaw sanfɛ mɔgɔw bɛ yen a nana ka tɛmɛ o la yɛrɛ parce que ni nin kɛ dɔrɔn mun kɛlen don ka ɲɔgɔnmɛ dajuru minɛ o de ye kalanden ye mun bɛ ɲɔgɔnmɛ sanfɛ o de ye karamɔgɔ ye Ahmadu bolo a bɛ ten wa a bɛ ten de fɛnɛ parce que a karamɔgɔ de ye Shafi mais dugulamɔgɔw y'a ye o contraire parce que olu fɛ yen mɔgɔ si kalannen tɛ ka tɛmɛ Ahmadu munna Ahmadu bɛ Shafi ka ɲɔgɔnmɛ dajuru minɛ a ma diya dugulamɔgɔ ye Ahmadu taalen dugu jɛlen kuma de cayara dugu kɔnɔ f'a denkɛ tulo nana don kuma la i fa y'an lamaloya dɛ a y'an lamaloya a y'an kunna sulu a ye baara min kɛ a ma ɲa ale ɲɔgɔn karamɔgɔbatɔ a bɛ taa dɔ fɛnɛ ka ɲɔgɔnmɛ dajuru vraiment a ma diya n ye o taara fɔ Ahmadu bon n'o fɔra an ye bi an ka radio fiyɛliw bɛ kɛ mun ye an bɛɛ b'a dɔn minnu bɛ ka kuma an ka t'olu la sabali de
ay sabal sa fana ka famu ne ni kera ni de go no te problem sita ba ujo ambu nege musala ha do wala yi tiɲɛ de fɔ ama muna bale ya fa de ku baka dimi de ka fɔ ko ne shafi ka ɲɔgɔnmɛ dajuru ko fa ma jaw ye a ko taga dugu kɔnɔ ni mɔgɔ fɛn fɛn ye ɲɔgɔn bɛn kunun ne tɛmɛna i ni mɔgɔ fɛn fɛn ye ɲɔgɔn ye ni fɛn fɛn ye ɲɔgɔn bɛn i k'a fɔ a ye ko kunun ne ye ɲɔgɔnmɛ dajuru fan kelen de minɛ a tɔgɔ fo siman ɲɔgɔnmɛ dajuru fan kelen ne y'o dɛmɛ a tɔ fan kelen dɔɔnin bɛ yen ni mɔgɔ min fɛnɛ bɛ fɛ ka dɔɔnin sɔrɔ i n'a fɔ ne ko shafi ka ɲɔgɔnmɛ dajuru fan kelen dɔ bɛ yen k'a tigi ka fara ne kan an ka jɛ k'a minɛ ɲɔgɔn fɛ a ye bɛɛ jaabi ten k'a fɔ a ye mun fɔ aw jo don ale m'o kɛ ne karamɔgɔ de ye shafi ye ne kalan de ne mana dɔn cogo o cogo ka tɛmɛ shafi kan shafi ye ne kalan de ne tɛ ɲinɛ o ne ye ɲɔgɔnmɛ dajuru minɛ min kɛ n'o y'aw tɔɔrɔ baasi t'a la sini n'aw fana bɛ fɛ ka dɔɔnin sɔrɔ i n'a fɔ ne ye ɲɔgɔnmɛ dajuru fan kelen bɛ yen a ye na fara ne kan an ka jɛ k'o minɛ ɲɔgɔn fɛ o bɛ i ka kuma bɔ i kɔnɔ wala o b'a bɔ i kɔnɔ donc karamɔgɔ bɛɛ kan ka baara kɛ can de an kana ɲɔgɔn labila ko Mali la an yɛrɛ ye kalandenya kɛ waati min na an karamɔgɔ fila tun bɛ yen kelen fatura sisan mɛ kelen bɛ ɲɛnamaya Mahamadu Sila an b'a fɔ a ma ko Silajan radio so dɔ b'an fɛ yan ni télé dɔ ko radio Danbe télé Danbe o studio tɔgɔ dalen bɛ Sila tɔnba dɔ bɛ yen ko Islam ale de y'a père fondateur ye mais a fatura Ala ka yafa n'a ma karamɔgɔ filanan bɛ yen o ye 15 ans misiriba alimami ye ko Madu Jara ale kɔni bɛ yen fabu man d'a la Ala ka kɛnɛya d'a ma kalandenya waati n'i y'a kɔrɔbɔ ka taa Madu Jara ɲininka kiiri dɔ la ko nin ye mun ye ne fɛ i ka nin de dɔn a bɛ sin ka fɔ nin tɛ ne ka dafa susu ye i bɛ Sila dɔn wa ne ko i b'a dɔn taa Sila ɲininka a bɛ nin dɔn ka tɛmɛ ne a kun b'a fɔ ten n'i taara Sila fana ɲininka kiiri dɔ la ale bɛ sin k'i ɲininka ten i bɛ Jara dɔn wa 15 ans ni ko n bɛ Jara dɔn wala ni fitiri sera i bɛ gɛrɛ a la ale bɛ walawalali min di o kɔnɔ ka bon ni ne ta ye taa i ka taa Jara ye fo ka taga saya se Sila bon ni nafili dɔ bɛ o waati a tɛ ko mɔgɔ si la k'i bɛ don ni fila ye parce que a bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn tanu ɲɔgɔn kɔfɛ o de gɛlɛyara ka bi karamɔgɔ la wala o gɛlɛyara ka ɲɔgɔn tanu ɲɔgɔn kɔfɛ a ma nɔgɔn ka ɲɔgɔn bonya ɲɔgɔn kɔfɛ a ma nɔgɔn ka tɔgɔma ka tɛmɛ ɲɔgɔn ka kibaruya la kunfinw k'aw ye karamɔgɔ yɛrɛ sigilen filɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ a ma nɔgɔn parce que ne taara kɛnɛ kan ni kuma ma d'e ma a bɛna kɛ e ɲɛna ko kunfinw b'a jate n'i y'a ye i ma kuma ye i tɛ fɛn dɔn bɛɛ bɛ se ka kuma bɛɛ tɛ se ka kuma wa n'i t'o k'olu de imaginer kɔnɔ i ni mɔgɔ si tɛ i bɛ to i kelen na n'i dun tora i kelen na dɔrɔn sitana bɛ kulonkɛ i la donc dɔnni de don n'an ye ɲɔgɔn diya don ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn tanu ɲɔgɔn ɲɛna i ko sababu tun b'a kɛ cogo min ka ɲɔgɔn tanu karisa ka fisa n'an ye karisa ka fisa n'an ye walahi kabini kɛra bɛ ɲɛnamaya la sababu tun b'a fɔ ko Abubakar de ka fisa n'an bɛɛ ye ko n'o bɔra yen ko Umaru ko n'o bɔra yen ko Usumana mais halisa diɲɛ dɛ k'o sɔrɔ Ala kɛra yɛrɛ de ye Badara ali yɛrɛ sigilen don mais a tɛ foyi fɔ o caman bɛ kɛra o k'o sɔrɔ ali yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen k'a tɛ foyi Shafi n bɛ nin fɔ ka kuma ban an karamɔgɔ bɛ yen ale ka dɔ fara a kan Imamu Shafi m'a f'i ye ko Maliki de ye Shafi ye kalan Maliki de y'a kan Maliki yɛrɛ kelen k'a dɔn ni cɛ hakili ka di parce que hakilijan min tun bɛ Shafi la a ka bɔ dɛ fo mɔgɔ y'a kɛ misaliya yɛrɛ n tɛna n da don o bɛɛ la mais Shafi bɛ bɔ Hijazi waati min a bɛ bɔ Saudi waati min ani Iraki yɔrɔ ninnu k'a bɛ taa Misira Égypte yɔrɔ ale ka wagati laban kɛra Misira a kaburu yɛrɛ bɛ yen ale ka mazhabu de tɛ fila ye al-Qadim wal-Jadid wa Shafi ka mazhabu a kɛra Qadimu ni Jadidu ye cogo min na nin de don قبل سفره إلى إفريقيا إلى مصر مذهب كلمة بيقول ولا يفترون من دي دينا فبتوه من أكاكلا دوم بيبو كلام ما أتالي مصر أي مفوسس أني طبعا ما حكي بداية جووني أتالي مصر أترى رياليتي وروي أبني فتوى دودي ما سكنا دورك كدوكو أبوال ولا يدوكو فتوى دوني بوالا كلا كفتوى كورا وربو wodi Misra ta ke jadi ka Hijazu ta ke Fadimu mago be yoro mi Maliki kelen ka Shafi abla Maliki karamgo bay Shafi karamgo bay Shafi mo na ta yoro yo aba fo ko Maliki no site jiana kala Ahmed ne bo aba ko ni jiya doni kero loloy fa Maliki kon khama ko Maliki Badri di kam di Maliki
aya karamɔgɔ tanu a y'a tanu a y'a kɔrɔta bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ bon a dalen b'a la 100% mɔgɔ si tɛ diɲɛ na waati mun kalannen don ni maliki a dalen don mais a salen Misira a taara karamɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ yen mɔgɔ sɔmit mɔgɔ dɔw ma kunnen don kalannen don dɛ Laysu bun Sa'd Laysu bun Sa'd ni ma don fiqh kitabu kɔnɔ ka caya i t'a tɔgɔ mɛn tabi'i de ala ale ni cɛ tɔgɔ Sa'id bun Musayyab tabi'u Laysu bun Sa'd ala tun ye faamuyaliba d'a a kalannen o waati kelen waritigi de fɛnɛ karamɔgɔ don mais ala tun ye wari fɛnɛ nɔgɔya ye Maliki ko ko Shafi ko Maliki ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na mais kabini ani Laysu sigira ani Laysu ka baro kɛ Laysu bɛ ka dɔɔni da ɲɔgɔn sanfɛ cogo min Shafi yɛrɛ ye dɔngɔ la ko tiɲɛ na ne tun ko karamɔgɔkɛ ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na mais ni nin kalannen n'o ye Laysu ye a ma d'aw ma fa tilara ka na n'a ka diwaanu kɔnɔ maana a ka abiyatu ninnu kɔnɔ la manzumatu kɔnɔ k'ale de tun ko Maliki ɲɔgɔn tɛ diɲɛ na ko ni karamɔgɔ kɛra lolo ye Maliki bɛ kalo ye ko mais ni Maliki ni Laysu sigira tabali kelen kan dɔɔni ko Maliki bɛ kɛ bobo ye Laysu kɔnɔ ko Laysu ka dɔɔni ka bon n'a tɛ mais Maliki ye tɔgɔ min sɔrɔ Laysu ma ɲɔgɔn sɔrɔ bon o Laysu yɛrɛ tellement wari b'a bolo karamɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ kanu na yɛrɛ wari bɛ Laysu bolo a kalannen fɛnɛ a delila ka na ziyara kɛ Maliki ye pour que ale ɲɛ ka da Maliki kan ma nɔgɔya kalandenw de bɛ yen Maliki bɛ darisu di cogo min a b'a di ni seli waati ni dumuni cɛ a bɛ darisu la dɔrɔn anw fɛ yan bi ni ala ye dɔɔni nɔgɔya ye taara kalan kɛ jamana ka école normale magistère wa doctorat k'an sigi ka mɔgɔ kalan an niveau bɛ bonya o ma an bɛ don maktabu de kɔnɔ an bɛ don bureau de kɔnɔ an sigilen don dɔrɔn ni ordinateur ye mais ka darisu di kalandenw walima hali ka wajulu kɛ a ma nɔgɔn parce que titre bonyana o ma alors que fɔlɔ karamɔgɔya yɛrɛ tɛ dafa f'i k'i sigi de ka darisu di mɔgɔw ma ala jɛ majlisu bɛ dɔgɔyara sisan a bɛ dɔgɔyara Laysu nana sɔrɔ Maliki yɛrɛ tan t'a bolo majlisu kɔnɔ a nana faamu hakili yɔrɔ bamananw ka kuma dɔ bɛ yen ko hakilima bɛ tigɛ da sɛ ɲɛ kɔrɔ ka sɔrɔ i bolo muso a ɲɛ n'ala ye hakili bonya i bɛ sɛ ci a kulo kɔrɔ ka sɔrɔ i tigɛ muso a ɲɛ a y'a dɔn ni cɛ ni dɛmɛ ka kan mais a bɛna daminɛ a yɛrɛ de parce que karamɔgɔ b'i sigi sɔgɔma fo sufɛ i bɛ darisu di ni dugulamɔgɔw m'o faamu k'o tigi dɛmɛ baara bɛ gɛlɛya dɛ i ye denbayatigi denbaya de ye Laysu y'a kɛ a seginnen ka taa Misira a y'a jagoya yɛrɛ kan san o san a bɛ sanu hakɛ dɔ siri finikolo dɔ la k'a d'a ka jɔ kɔnɔ a bɛ na di Maliki kɔnɔ a karamɔgɔ ɲɔgɔn a ka san dɔ la ni jɔ ni karamɔgɔ ɲɔgɔn ta ye bon karamɔgɔ yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn dɛmɛ o bɛ kɛ sababu ye ni waritigi dɔw bɛ misiri kɔnɔ i y'a lamaraya de kɔ parce que ale de ka baara an ko an ka bamanankan na ni ba ye kini kɛ wulu ɲɛna wulu bɛ zamɛ wulu bɛ maloya bon e ye karamɔgɔ ye wari ba t'e kun e fɛnɛ karamɔgɔ ɲɔgɔn bɛ yen e ka fisa n'o ye sɔrɔ la e yɛrɛ ka dɛmɛ dɔ la so o kɛra waritigi sigilen ɲɛna walahi a bɛ maloya walahi a bɛ maloya bon an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn dɛmɛ an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn kɔrɔta an yɛrɛ dama ka hinɛ ɲɔgɔn na baasi si t'a la o de fɛnɛ b'an ka ko yɛrɛ tɔ ɲɛ bolo fɛn bɛ kuma sosoro yan يعني وقت صلاة المغرب نقترب وشيخ جامع بنفري كنا نصلي ini musabara ke nufora ka barka dola ala ka hero jaya ala ka sobato ke ala ka suturo har sa ala ka bendo ka woni yote Allahumma salli ala Muhammadin wa sallam taslima والله شيء بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله
وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أما لو تعالى أقول مرة نيه lasna ni nyuma ka boka imam bayro imam ko ita ka lase dina barakela beba dina barakela ta karamoma ayene dina almamuma ni kala lu manantai munya to bi karamo kelime ka kodo nyona munya to bi lamaya barakela kelime ka mabona condition bele flabe ni na kelo ko anka sidana ka société la eba yenga ko tunya na kuma kan foto karamɔgɔ yɛrɛ bɛna min lakali walima o kɛtɔ min lamɛnna o alimami ɲɔgɔn wɛrɛ da baara tɛna kɛra la fɔlɔfɔlɔ ye mun ye baara min bɛ kan ka k'i bolo fɔlɔ i y'a dɔn baara sugu ɲuman don nabi ɲuman tɛmɛna ciden tɛmɛna n'i y'a ka carte d'identité dayɛlɛ a bɛ fɔ fa min ma ko profession a ka baara min tun bɛ Alahu Taala ka cidenw na o ka profession bɛɛ tun ye mun ye o de dawa ye Musa ka profession tun ye dawa ye Kira sallallahu alaihi wasallam Ala y'a tun dawa ye olu ka profession principale tun ye dawa ye bi e kɛra kalanna ye bi e alimami ye walima bi e ye wajibilikɛla e yɛrɛ bɛ baara min na fɔ n'i ma baara ni nafa la baara bɛ n'i kɛlen k'a kɛ i ma valeur dɔn i ma poids dɔn i ma nafa dɔn Alahu Taala bara tunya na i tɛ se valeur dila baara nin n'i ye kuranna lajɛ sura 100 ani sura 14 Alahu Taala ye kumakan belebele fɔ k'a ɲɛsin kumakan min ma ko maa tɛ bolo kɔ kan k'a daminɛ an fa Adama fo k'a taa se dunuya laban maaw la kumakan tɛ kumakan min ka di Ala ye maa kɛtɔ kumakan min fɔra senya bolo ma ka tɛmɛ weleli kan ka na Alahu Taala e bɛ baara min na i ma valeur dɔn ka adamaden wele ka na Ala ma Ala yɛrɛ bɛ k'i ma kuranna kɔnɔ ko baara tɛ baara min titiri ka bon n'a ye o y'a fɔlɔ ye f'an y'an jija fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ an bɛ baara min na Ala ko baara don a bɛ kɛ Ala de kosɔn laɲini ye mun ye ka Alahu Taala ɲada ye kiyama don k'a nɔgɔya an bɛ Ala mo kɛra ladilikan filanan o ye bana ye bana min bɛ kan ka taama ka don duniya fan bɛɛ fɛ surtout diinɛ baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o bana de kɛra sababu ye Alahu Taala ye mangoya ani kunnangoya ani halaki labɔ sitana kan wallahi n'i ye sitana ka kisa kalan Alahu Taala y'a jiri ko belebele fila la a tun bɛ siran Ala ɲɛ k'a la ka fana danfɛn kalanni ba de tun bɛ sitana tun bɛ siran Ala ɲɛ dɛ Ibilisa a ma dan ma kan Ibilisa fana tun y'a tun kalan mais kalan dɔ bɛ yen a bɛ adamaden na don bonda kɔnɔ bonda min b'i yɛrɛ ye halaki bonda kɔnɔ o de ye yɛrɛlabaya ye k'an tanga ka bɔ a ma Ala mo kɛra alhamdulillah munna ka bɛ yɛrɛlabaya ma diinɛ baarakɛla a kalanden a karamɔgɔ a wajibilikɛla a alimami wallahi n'i ye yɛrɛlabaya ta waati k'a k'i teri ye i bɛ baara min na i b'a ye k'a fɔ e tɛ kɛ foyi ye société ma ko fitina imamu ye alimami belebele naani minnu ko fɔ imamu Ahmad bin Hanbal imamu Malik imamu Shafi'i imamu Abu Hanifa e bɛ taa ninnu sɔrɔ masala dɔw la o bɛ se fɔnɔ ɲɔgɔn kɔ masala dɔw la wallahi imamu Maliki ko ta ni masala la Abu Hanifa ko ta masala la imamu Ahmad bin Hanbal ko ta ni masala la mais ninnu ka fɔ ɲɔgɔn kɔ tɛ kɛ sababu ye k'o bila ɲɔgɔn na mais anw fɛ yan bi farafinna surtout Côte d'Ivoire nin fitinaba bɛ fɔ an y'a fɔ de baden bɛ yan alimami bɛ alimami na karamɔgɔ bɛ karamɔgɔ la n'o ka kiti bila yɔrɔ min wallahi hali ni kurunbaasi ta nana don a ɲɛ kɔrɔ a b'a fɔ k'a tɛ ele kɛlen bɛ ka lɔnni sugu jumɛn ta e karamɔgɔ kalanna cogo cogo Côte d'Ivoire yan o kalanfa de ye kurunbaasi e karamɔgɔ kɛtɔ min fɔ la tant que ni kurunbaasi ta nana ayi o ka min fɔ o k'a bila yɔrɔ min na adamaden tɛ se bɛnna kelen ma masala diiniya la fɔnfɔɲɔgɔnya bɛ na mɔgɔ t'a yɛrɛ k'a fɔ ko asulu fɔra ɲɔgɔn kɔ mais ni adamaden ma nin de faamu diinɛ baara la i bɛ tɔɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ anw ka jamana de la maaw bɛ ban ka segin ɲɔgɔn kɔfɛ ko alimami dɔ t'a bolo na se ruku kɔfɛ alqabru ba'da ruku ne tɛ se nin alimami kɔfɛ munna alimami nin t'a bolo nana n'a wulila ruku la ale fana b'o kɛ fitinaya yɛrɛ ma a bɛ ban ka se misiri yɛrɛ kɔnɔ ka bɛn masala ma ale yɛrɛ m'a dɔn k'a fɔ ale ye fitinaya yɛrɛ kuma ale ye fitinɛ ye société ma munna kila tun ye nin fitina ale ka lɔnni fitinin min kalan lɔnni kɛla ale ma fitinaba ye
almami belebele nani ni bɛ i b'o ka masalaw lajɛ o fɔna ɲɔgɔn kɔ masala caman na o ma bɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛnna kelen ma o ka baara kɛ kelen mais munna sera anw ma anw de kelen bɛ ka fara fara nin ye muskilaba ye bi an ka société la nin ye muskilaba ye bi an ka famuni na diinɛ la nin ye muskilaba ye bi an yɛrɛkun yɛrɛ ma a masala dɔ yɛrɛ ye mun ye an bɛ to yɛrɛlabaya kunda kɔ imamu y'a fɔ sisan ko alimami walama kalanden walama karamɔgɔ tun bɛ déplacé ka taa ka kalanden fɛ nin ka bana an fɛ yan farafinna dɛ karamɔgɔba y'i to a ka karamɔgɔ mura la ko bi k'a bɛ taa ziyara la ka taa bɔ a ka kalanden ma m'a fɔ a tɛ kɛ dɛ tuma dɔ an faw karamɔgɔ minnu tɛmɛna olu tun bɛ se a kalama bi ayi ne taara n ka doctorat ta ka na e ma foyi ta bac min bɛ e bolo walama licence min bɛ e bolo ne ni n ka doctorat ko ne ye bɔ n yɛrɛ la ka taa e fo subhanallah naadir jiddan inda a ka dɔgɔ kosɛbɛ n yɛrɛ t'a fɔ n k'a tɛ sama a ka dɔgɔ ana hasaltu ala doctora wa anta hasalta ala magistra aw yani shahadatu tanawiya wa ana antaqid min makani li ziyarati subhanallah abo ye jomayani ay hatta fil barokayora ni almamin baw bena yoro min ale be bere ka fo slamo ka nga réunion do ke na ya ye ka fo ala la diplôme batiki do tena na ana ta yara so ni kena ka be kama majibat donc ni le muskila ba faire et on ken me ka diplôme ta ala nya sarnya ka ni diplôme ni tumara doctora be ko ma do be kabini ala ya da masi baka mais akadi ala ya ka me ka diplôme ka est-ce que diplôme charte le arjuna ko do wa alam taala ka charte kele be ko arjuna ko do le ala nya sarnya wala tamutunna illa wa antum ala ma shahada ko fo shahada kan abid de me yendo ni min ke to ma seredo mais an kana na ni diplôme ta ka ke yara la bay an yara kuna note ameke fitna bay société ma an yara la bayan de ki bo an kana ata dama de la kunda foy kono fo fitna ebe kawai yara la ebe moye yara nya koro abe kinyana ka fo tinya tinya sigida ni société la inote don ni bana kana ni bonda kono ebe ke toroye yara kuma yara be ke toroye ni mami be gerenkele yara be ke toroye an société ma amala taala dan yara la bayak qualité sube a fitina belebele ka an bɛɛ kan ka bɔ ma ala m'o kɛra o de bɛ karamɔgɔ fana sɛgɛn baara la alimami ye kumaba dɔ fɔ sisan e bɛ don so kɔnɔ an ye bɔnyaba dɔ ye sɛgɛla ye sɛgɛla alimamiw fara ɲɔgɔn kan diinɛ baara la bɛɛ k'i ka titiri to yen rayisu k'a ka titiri to yen sɛkul ayima k'a ka titiri to yen nin bɛɛ k'a ka titiri to yen ko donna nana ka so kɔnɔ an y'an majigi k'an ka donna bisimila bɛɛ tɛ nin kɛ dɛ. No yɛrɛ b'a kuma mɛn a bɛ to a ka so kɔnɔ a tɛ na ale bɛ mun fɔ ko bonya d'a ma k'a sɔrɔ a tolo donna la an bɛ internet tile min na e tulo donna la ko alimami dɔ to so kɔnɔ a ma f'i ye yala n'a sɔrɔ e bɛ ala ko la i ni mun kɛli ka kan i ni bɔli ka kan mais tant que ne e ma wele téléphone na walama lɛtiri ma sɛbɛn ka taa d'i ma walama ka déplacer ka t'i ka so kɔnɔ kɔkɔkɔ ala la nɔnɔba dɔ kan ka na fɛ nin si tɛ silamɛya baara ye. Silamɛw ka kan ka kɛ kelen ka fara ɲɔgɔn kan ka baara kɛ i bonya don a la i bonya ma don a la maa d'a ma ne b'a kɛ ala de kosɔn y'i jija ka bɔ ala ta ala kosɔn an bɛna kuma na surunya ni kumakan saba ye an ka baara min n'an kɛ ni bɛ k'a kɛ sɛgɛla yan walama Côte d'Ivoire kɔnɔ walama Afiriki kɔnɔ baara nin tɛ ni bɛ ko saba de la i jija ko saba nin dɔ la kelen bɛ ye sabati la n'o tɛ ala t'i ka baara kɛ an ye nin lamɛn kosɛbɛ an b'a fɔ an bɛ tila k'a fɔ waati bɛɛ. Mata yakbatul amal adamaden ka baara bɛ bɛn waati ala t'i ka baara fɛ i ka baara tɛ nafa ɲɛ ma kiyama don ni nin kɛwale saba n'a sabatila silama la n'a sabatila alimami na n'a sabatila kalanden na n'a sabatila jɔnw na a dɔn k'a fɔ nin yɔrɔ foyi t'i bolo ala ta ala ba a fɔlɔ fɔlɔ an ye ala tanu dɛ an sɔrɔla k'an yɛrɛ silamɛya an sɔrɔla k'an mansaw ye silamɛw ye an mɔcɛw ye silamɛw ye. Wallahi ni tɛ silama ye baara kana da wara baarakɛla ɲɛkɔrɔ Allahu Taala k'i ma kuranna kɔnɔ wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura munna li butlani asli baarakɛla a kɛtɔ baara min kɛra fo baarakɛla yɛrɛ ye kɛ silama de fɔlɔ n'i ma kɛ silama ye i kɛtɔ baarakɛla nin kɔnɔna na Allahu Taala ta fɛ hali ni baara warali yɛrɛ ɲɛkɔrɔ n'o tɛ anw bɛ jamana min na ko tubabu la
ni ko ko dɛmɛni ma dɛmɛni ka adamadenw dɛmɛ o bɛ nin bɛɛ kɛ dɔgɔtɔrɔso i bɛ ma dɛmɛniya bɛɛ ma mɛ walayi silamɛya to doni na o ka baara ɲuman nin tɛna nafa fo ɲana ma mun na li butula ni asiri baara yɛrɛ asulu baarakɛla tɛ silamɛ Alahu Taala y'a fɔ kuranɛ aya caman ko maa minnu kafiriyala a'maluhum kɛbaramal maa minnu kafiriyala u ka baaraw ka tɔ banbaw ni sɛnɛ anw ka Ala fo kosɛbɛ anw ye silamɛ ye baara ye na Alahu Taala bolo condition fɔlɔ min b'a la an takuna muslima alhamdulillahi alladhi ja'alana min almuslimin a saratu filanan Ala m'o sabati d'an na o yɛrɛ bɛ kɛ k'a sɔrɔ an tɛ muslim mɛ ni min jija Alahu Taala t'i ka baara fɛ o ye mun ye ni fawati sharti baara bɛ kɛ ka bɛn sharatu min ma n'o ma dafa baarakɛla fana na Ala t'i ka baara fɛ o ye mun ye o le al-ikhlas wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa silama kana na baara kɛ baara min kɛ t'i bolo ni baara min wara ni ɲakɔrɔ ni Alahu Taala ka laɲini tɛ baara kɔnɔ baara min ma kɛ Ala kosɔn a kɛra saraka bɔ ye a kɛra seli ye a kɛra sundo ye a kɛra jakabɔ ye a kɛra hiji ye n'i y'a kɛ adamadenw de kosɔn ni Ala ni yɔrɔ t'a la kiyamalo ni yɔrɔ foyi t'i ye an y'an jija a kɛra dawa ye a kɛra kalanikala ye a kɛra silamɛw weleli ye baara ɲuman baara ɲuman n'i y'a baara k'a fɔ a bɛ alijinɛ d'i ma e jija y'a kɛ Alahu Taala kosɔn dɛ kiyamandon maa caman natɔ o sawani bɛ n ye baara kɛ maa fɔlɔ saba min bɛ ta k'a lafili jahanama la n ko saraka bɔla b'a la a ye saraka min bɔ a y'a kɛ adamadenw de kosɔn Ala ni yɔrɔ foyi t'a la donc an y'an jilaja baara min bɛ kɛ an bolo an y'a kɛ Ala yɛrɛ kosɔn an y'a kɛ ni ikhlasi o y'a filanan ye li fawati sharti a sabanan li diya ajri o de ye baara yɛrɛ baraji tiɲɛ baara baraji bɛ se tiɲɛna cogo di i baara la an ta muslim condition fɔlɔ dafali la a condition filanan sharatu ɲana o kɔrɔ ye baara kɛ ni ikhlasi a condition sabanan ele yɛrɛ kɔrɔ ye sa ka taa ko n bɛ taa don alijinɛ kɔnɔ kiyamalo an ta masɔrɔw jidda n baara la n y'a kɛ Ala yɛrɛ kosɔn kiyama fana n bɛ taa n ka baraji ta ka don alijinɛ kɔnɔ lakin la tadkhulu janna kɛ tan i ye baraji min ta k'a kɛ ɲɛsigi ye k'i makɔnɔ Ala bɛna baraji min lajɛ est ce que i ma baara dɔ fana kɛ min bɛ kɛ sababu ye ka baraji in kɛ o Ala kɛra fɔ hadisa la sallallahu alaihi wasallam la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawma al-qiyamah bi hasanati ka amsal al-jibal tiham ko maa dɔw natɔ kiyama lo o ka baaraw ɲana a kɛra ikhlasi kɔnɔna na o baara la Ala bɛ sin ka kuru belebele dɔ jira o la kiyama kɛnɛ kan ni kuru bɛɛ ni bɛ ɲɔgɔn foyi t'a la n'a ɲalala kuru kan a bɛ sawa masha Allah ne ka su ɲana n ka seli ɲana n ka hiji ɲana a yɛrɛ bɛ sawa ka d'a kan kuru belebele min yera kala la foyi t'ale bali alijinɛ kɔnɔ don ma ka d'a kan a ya baara ye ale ɲɛ bɛ to a ka baara lajɛ la fa yaj'aluha Allahu haba'an manthura a ɲɛ bɛ to kuru la Ala bɛ sin ka kuru yele k'a kɛ poussière ni bɔnbɔn ye a natali tun bɛ baara ɲuman min na k'a b'a ta k'a don n'a ye alijinɛ kɔnɔ Ala bɛ sin k'a bɔnɔ a ka baara bɛɛ la wallahi kira tun bɛ nin fɔ don ni sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam ni hadisa ye sahabaw lasina sahabacɛ dɔ bɛ yen ko Sawban ale de bɛ nin hadisa lakali a ko ya Rasulullah adamaden ye baara ɲuman kɛ a y'a kɛ k'a to silamɛya kɔnɔ a y'a kɛ ni ikhlasi ye o baara bɛ taa yira k'a la kiyama lo baraji belebele komi kuru bɛɛ o kuru bɛ ban ka kɛ gbangba ye a ɲɛkɔrɔ Ala kɛra sifuhum lana jalhum lana i tɛ nin maa sugu fɔ an ye n'a sɔrɔ jogo min b'a to adamaden bɛ bɔnɔ a ka baraji la an kana yɛrɛ ye maa ninnu cɛ ma Ala kɛra ko Sawbani ma ani sahaba bɛɛ komi nin kuma kan ka fɔ sɛgɛla n'a kɔnɔma bɛɛ ye innahum ikhwanukum maa ninnu bɛna bɔnɔ ka baraji la kiyama ko aw badenw don ya'khuduna min al-layli ma ta'khudun aw nɔ susɛlila tɛ mɔgɔ minnu bɔnɔtɔ ka baraji la kiyama susɛlilaw o fana bɛ susɛli kɛ dɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko susɛli ka di Ala Taala ye mɛ mun n'a to o bɛ bɔnɔ ka baaraw la iza khalaw bi maharimillah intahakuha n'ale na Ala sɔsɔ lakolo ɲɛna waati waati maa ɲɛ t'a la waati min na i b'a ye a bɛ sin ka Ala Taala sɔsɔ surtout tilefana waati min
Abi bara ni kan to la ni ala soso e mata yela o bara be ka sababu ye ka bono akabara ni bela amalo taala de taala ya fam ala mo kala ka bara ke ala ya ni bara ke ala mo kala maji ka no ya ani ala mo kala korota bara la ka ala je kan ta ka ba ala mo kala am fata na ka ta ko ya ala taala ala mo kala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh